بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا في اختبارات الفصل الثاني لهذا الموسم 2021 للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. رانا مع الفرنسية رانا مع النموذج هذا النموذج. النص بعنوان Garder une bonne santé، المحافظة على صحة جيدة. طيب، pour préserver notre santé, il faut éviter les excès, manger à des heures régulières, ne pas grignoter entre les repas, diversifier notre alimentation, boire beaucoup d'eau, bouger, faire une activité physique au moins une fois par semaine, se reposer après l'effort et bien dormir pour bien récupérer. نقرأ مرة ثانية ونشرح بعض الكلمات. Pour préserver notre santé، للحفاظ على صحتنا، il faut éviter les excès، يجب الحفاظ على يجب اجتناب التجاوزات أو الزيادات على الأشياء، التجاوزات وعدم الانتظام. les excès. manger à des heures régulières، يجب الأكل في أوقات منتظمة. ne pas grignoter entre les repas، يجب عدم الأكل في وسط الوجبات، بين وجبة ووجبة في الوسط. diversifier notre alimentation، تنويع في المأكولات. boire beaucoup d'eau، شرب الكثير من الماء. bouger، faire une activité physique au moins une fois par semaine. الرياضة، فعل نشاط حركي ورياضة على الأقل مرة في الأسبوع. se reposer après l'effort، عندما ندير مجهود كبير أستريح بعد ذلك. et bien dormir pour bien récupérer، النوم جيدا لاسترجاع الطاقة. compréhension de l'écrit، quels sont les aliments qu'on a besoin. quel est le meilleur repose. Cochez la bonne réponse. Il faut diversifier notre alimentation. Il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas faire aucune activité. جواب صحيح ندير vrai، اللي خطأ ندير faux. طيب، pourquoi on ne doit pas grignoter entre les repas؟ لماذا لا يجب الأكل في وسط الوجبات؟ طيب، fonctionnement de la langue. donne l'antonyme des mots suivants. أعطي أضداد الكلمات الآتية. excès، excès ولا excès، 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 excès. diversifier، الضد تاعها. طيب، réécrire la phrase suivante. أعد كتابة الجمل الآتية. il dort 8 heures par jour. il faut، نكمل الجملة. جملة ثانية. il boit 1 litre de d'eau pour jour. il faut، أكمل الجملة. طيب، complète avec las ولا la. طيب، ce gigot ونكمل. tu bien cuit. طيب، souligner l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes. elle a mangé un énorme gâteau. elle a toujours les joues roses. trouve un homophone pour chaque mot. جنيس، nomophone هو الجنيس. طيب، aide-toi de définition proposée. عندنا tente، cœur، sang. on lamente pour camper. un groupe de chanteurs. il coule dans mes veins. طيب، complète le tableau en conjuguant les verbes suivants en présent puis au passé composé. نصرف الأفعال في البريزون ومن بعد passé composé مع tu و on. عندنا vouloir وعندنا faire وعندنا aller. طيب، la production écrite. l'eau est un bien précieux، شيء ثمين، précieux ثمين ولا باهظ. il ne faut pas le gaspiller. gaspiller تضييع والتبذير. aide-toi de la boîte à mots pour écrire un petit texte qui parle de la préservation de l'eau. تكلم عن الحفاظ على الماء.
utilise il faut, il ne faut pas, donne des conseils et des solutions. أعطي نصائح وحلول. عندنا économiser اقتصاد ولا الحفاظ، gaspiller تبذير، préserver الحفاظ، réparer إصلاح وتصليح، ouvrir فتح، laver غسل، nettoyer تنظيف، كولي يجري ولا يمشي، fermer غلق، les mains اليدين، la voiture سيارة، le robinet الروبيني تاع الماء. طيب نمروا للحلول. شوفوا الحلول اللي دايرينها في الكتاب نيميرو 8. طيب nous avons besoin de manger de protéines, des glucides, des lipides هي الدهون. هذه الأشياء التي بحاجة إلى الجسم لتناولها. B. Le meilleur repos c'est le sommeil. أفضل راحة هي النوم. Le sommeil هو النوم. طيب il faut diversifier notre alimentation. Vrai, هذا صحيح، يجب تنويع الطعام. Il faut boire beaucoup d'eau. نعم، يجب شرب كثير من الماء. صحيح. Il ne faut pas faire aucune activité. خطأ، بل وجب فعل حركة ولا نشاط مرة في الأسبوع. On ne doit pas grignoter entre les repas pour ne pas grossir et consommer trop de sucreries. لا نأكل في وسط الوجبات أو بين الوجبات حتى لا نستهلك كمية كثيرة من السكر وحتى لا تؤدي إلى السمنة. طيب fonctionnement de la langue. X مرادف تاعها modération, diversifier, uniformiser. طيب حول الجمل. Il faut dormir 8 heures par jour. Il faut boire 1 litre demi d'eau par jour. طيب نديرو لا ولا لاس. Ce gigot là. من بعد لاس tu bien cuit. Elle a mangé un énorme gâteau. Elle a mangé un énorme gâteau. Elle a toujours les joues roses. Les joues الخدود. عنده خدود غوز معناه خدود وردية. طيب طونت هذا نرجعوا نشوفوا طونت. طيب هنايا لوموفون هو الجنيس. كي نقولوا اون لا مونت بور كومبي، شيء اللي نكومبو فيه هي طونت. بصح كاين فرق بين طونت وطونت. كاينه طونت اللي هي العامه وكاينه لا طونت اللي نكومبو فيها. ها اون طونت الشيء اللي نكومبو فيه، وطونت هي العامه. طيب ان جروب دو شانتور مجموعه مغنيين. نقولوا كور. نقول ان كور دو شانتور. وعندنا لو كور اللي هو القلب. طيب il coule dans mes veins يجري في عروقي. عندنا لو سون هو بخلاف الصون اللي هي 100. نقول صون بمعنى 100 ونقول لو سون بمعنى الدم. طيب تصريف الفعل في باسي ومن بعد بريزون ومن بعد باسي كومبوزي. طيب vouloir نقول tu veux au présent. au passé composé نقول tu as voulu. طيب faire في البريزون tu fais. في الباسي composé tu as fait. aller au présent tu vas. au passé composé tu es allé. طيب مع on vouloir on veut في البريزون. on a voulu في الباسي composé. طيب faire on fait. passé composé on a fait. aller au présent نقولوا on va. في الباسي composé on est allé. la production écrite حول الماء، الحفاظ على الماء، des conseils حول الحفاظ على الماء. طيب نقولوا l'homme ne peut pas vivre sans eau. لا يستطيع العيش بدون ماء. il est indispensable et vital. il faut préserver. يجب الحفاظ على الماء. préserver. طيب la façon la plus directe d'économiser l'eau، الطريقة السهلة للحفاظ على الماء، et d'en réduire la consommation. il ne faut pas le gaspiller. الحفاظ على الماء وعدم تبذيره. à l'avenir في المستقبل. chacun devra faire attention
à la manière dont il utilise l'eau. في المستقبل وجب كل إنسان أنه يلاحظ ويراقب طريقة استهلاكه للماء. طيب هذا النموذج الأول. نروح للنموذج الثاني. نفس الشيء في الفرنسية. النص بعنوان les crêpes. كامل تعرفوا les crêpes. Maman, comment on fait les crêpes? Si tu veux, Louis, je te lis la recette et tu prépares la pâte. D'accord. Alors, tu verses 200 grammes de farine dans un saladier. Ensuite, tu mets 80 grammes de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile et une pincée de sel. Tu casses 3 œufs entiers. Tu verses un demi-litre de lait et tu parfumes avec un sachet de sucre vanillé. Tu mélanges le tout, tu laisses reposer 1 heure au réfrigérateur. Maman, comment on fait les crêpes? أمي كيف أصنع أو كيف أحضر les crêpes? Si tu veux, Louis, je te lis la recette. إذا أردت أعطيك الوصفة. La recette هي الوصفة. Et tu prépares la pâte. أحضر العجنة. La pâte العجنة. D'accord. طيب. أو أقبل. Alors tu verses. أسكب ولا أفرغ 200 grammes de farine. 200 غرام تاع فارينة دون ان صالادي. صالادي هو الاناء ولا الطبسي اللي يديروا فيه السلطه. صالادي لا سوبيرات هذيك اللي يديروا فيها السلطه. صالادي. Ensuite tu mets 80 grammes de sucre. 80 غرام تاع سكر. 3 cuillères à soupe d'huile. 3 مغارف تاع زيت. Une pincée de sel. قرصه صغيره تاع ملح. Tu casses 3 œufs. 3 بيضات انتي كامله. الاصفر والابيض. Tu verses un demi-litre de lait. نصف لتر تاع حليب. Et tu parfumes par un sachet de sucre vanillé. تعطرها بساشي تاع sucre vanillé. Tu mélanges le tout. تخلط الجميع. Tu laisses repose. تخليه يستريح ساعة. 1 heure au réfrigérateur. تخليه يرتاح ساعة في الثلاجة. Compréhension de l'écrit. Donne un nouveau titre. أعطي عنوان آخر للنص. Comment s'appelle ce type de texte? كيف نسميه نوع هذا النص؟ Quels sont les ingrédients pour préparer les crêpes؟ ما هي المقادير ولا المكونات؟ مقادير المكونات لإعداد les crêpes. طيب. Écris le nom d'un ustensile qui a servi à la préparation des crêpes. إناء ولا آلة. إناء ولا آلة التي ساعدت على تحضير les crêpes. Fonctionnement de la langue. Classe les adjectifs soulignés dans le tableau suivant. عندنا adjectif épithète وعندنا adjectif attribut. طيب. La petite fille semble contente. طيب. Transforme les adjectifs en complément du nom. نحول l'adjectif إلى complément de nom. Une voix enfantine. صوت طفولي. Une recette italienne. وصفة إيطالية. طيب. Classe dans le tableau les contraires des mots. أضداد الكلمات. En fonction des préfixes. مع استعمال البريفكس employé المناسب. عندنا réparable. يتصلح. possible. ممكن ولا ممكن. patient. plié. يطوى. récupérable. يسترجع. monter. تفكيك. EM, D ou IR. طيب. conjugue à l'imparfait. صرف à l'imparfait. Nous féliciter. Nous adorer. Louis et l'écran. طيب. Production écrite. numérote dans l'ordre. رقم. numérote لا رقم هي من numéro. رقم. dans l'ordre des différentes étapes. مراحل. رقم المراحل إعداد البيتزا. étape de pizza. écrit sous chaque image. تحت كل صورة la légion qui convient. العنوان والطريقة المناسبة تحت الصورة. طيب. terminer la décoration. garnir de champignons. Répatissez la sauce tomate.
abysser la pâte, enfourner 30 minutes à 220 degrés حرارة. طيب نمروا للحلول تاع هذا السابع. السؤال الأول عنوان آخر للنص نجم نقولوا لويس prépare les crêpes ولا comment on prépare les crêpes. السؤال الثاني ce texte نوع النص هذا une recette. نوع النص اللي قريناه c'est une recette وصفة. طيب les ingrédients لإحضار les crêpes عندنا 200 غرام de farine 3 œufs 80 غرام de sucre 1 demi-litre de lait une pincée de sel. طيب اسم الآلة ولا الجهاز الذي ساعدنا لإحضار الكراب هو ان صالاديي. السوبيرات هذيك اللي نديرو فيها الصالاد نسموها ان صالاديي. طيب l'adjectif épithète هي petite والadjectif attribut هي contente فرحانة. طيب نحولوا l'adjectif إلى complément de nom. Une voix enfantine تولينا une voix d'enfant. Une recette italienne تولينا une recette d'étalier. طيب possible impossible. Patient impatient. Plier déplier. Monter démonter. Réparable irréparable. Récupérable et récupérable. طيب صرف à l'imparfait. Nous félicitions Louis. نهنئ Louis. Nous adorions les crêpes. نحن نحب les crêpes. طيب fonctionnement de la langue. الصورة الثالثة هذه garni de champignons. نديرو les champignons. Abysser la pâte. Enfourner نديروه في الفرن 30 minutes à 220 degrés. Répartissez la sauce tomate. نوزع la sauce tomate. Terminer la décoration. وراهم مرقمين كيما راكم تشوفوا. رقم 1 abysser la pâte هي الأولى. 2 répartissez la sauce tomate. نوزعوا la sauce tomate من الفوق. رقم 3 garni les champignons. رقم 4 terminer la décoration. 5 يظهر لي خطأ هنا هذه الرابعة نديرو في الفورية رقم 4 enfourner 30 minutes à 220 degrés هي الرابعة ومن بعد هذه تجي الخامسة هي الأخيرة اللي هي terminer la décoration. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.